हेलो गाइज मैं हिया आपलोक सकलोके स्वागतम जानाइছো मोर नतुन भिडिओলৈ। मैं आज माने भिडिओটো रातिर पर आरम्भ करिছো जेहेतु रातिए होइसे बर्तमान 8:30 बाजि गइसे। तो मैं आज एने भात बनाइছো घरते, तो भाबलो भात बनाय এটা भिडिओ दिम, तो চাই থাকক আপোনালোকে। Ya. Mama, pribadi itu bukan jolokian budi. Budi itu mangkok. Pribadi itu tidak powder. गरम मसला এইবার দিছো আলু এইবার দিছো হালধি এই হৈ গল মোর আঞ্জা। এইবার মই আরো কেৰাহী বহাই দিছো। এইবার মই তেল দিছো, পিঁয়াজ, আদা নহৰু দিছো আৰু ভাজিছো অলপমান। गाइस मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना मेरी काने लगी আমার ভাত রেডি, খাই লওঁ গাইস। ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই।